আছে পিরাতি কল জাতি ভেদবা জালে পড়ি नजर थी मुई गाली हारी याद भी दर्द भी माते कलवल करसी याद भी तर बड़ा सदासी दर्द भी माते कलवल करसी याद भी दर्द भी माते कलवल करसी याद भी दर्द भी माते कलवल करसी धुआं धुआं लागे जीवा तोर भी मारू छेड़े निया धुआं धुआं लागे जीवा तोर भी मारू छेड़े निया का बोले संस्कृत पाँच लक्षण श्लोक हो हैं कहब तो पाँच लक्षण श्लोक लक्षण कहो पाँचटा कहब देखो এটা পহলা শুনছ মু ফাল থিবালে জন্ম সিগমাদ্রি করছে কাক চেষ্টা বকো ধ্যানো সর্বনীলা তথে বচ অল্প হারি গিয়ে গিহতাই বিদ্যার্থী 5 লক্ষ সময় এটা হ্যাঁ সংকীর্তন জুড়ি নছে সেতি হ্যাঁ কে বাইক লক্ষণ জুড়ি নেব কে লক্ষণ জুড়ি নেব হেন্দা হবাকে अपना डायरेक्ट बात ने हमारे कहू जाओ तमर मन के पचरो जानो कि नहीं बाध्य हो कि हमारा बुझलो ए बिले जे बाबू रे जा गया मने बायको बाबू रे बायकर कर्म আছে बायकर कर्तव्य আছে कर्म भी कहूचे गुरु के कर्तव्य भी कहूचे गुरु के बाबरे केता छे बाबरे प्रथमम गुरु पूजा तदस्यम मार्गम कुर्वम सिद्धि भवानति नथानि स्फलभवे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा जे बाबरे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जे बाबूरे जे ओम गुरु ब्रह्मा
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जे ब्रह्मा के गुरु बोली आख्या दिया जाउछे, विष्णु के भी गुरु बोली आख्या दिया जाउछे, महेश्वर के भी गुरु बोली आख्या दिया जाउछे। सुना रे मन गुरु शिष्य ज्ञान तू के तो ही चिन्ह जे बाबू रे जदि এটা গুলো শ্লোক গলা প্রমাণ আর গুলো শ্লোক আছে কেনতা আছে বাবু রে কেনতা আছে যেহেতু শ্লোক করে দিয়া যাইছে বাবু রে গুরু কে ব্রহ্মা কহা যাইছে বিষ্ণু কে ব্রহ্মা কহা যাইছে বাবু রে আর গুলো শ্লোক আছে কেনতা আছে বাবু রে কু শব্দ গুণাতীতম রূপ শব্দ রূপবর্জিতম গুণ রূপ দ্বয়নাথ তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। যার গুণ নেই তার রূপ নেই তাকে গুরু কহা যাইছে। যেহেতু ব্রহ্মাঙ্কর রূপ গুণ আছে, বিষ্ণুঙ্কর রূপ গুণ আছে, মহেশ্বর গুণ রূপ আছে, কাহিকি গুরু বলে আখ্যা দিয়া গলা ঠিক কহব তো শোক প্রমাণে বাবু রে এটা গলা গুটে কথা কি বলে পরম্পরা পর্দক নি হোক কিছু কিছু কারণ মানে হ্যাঁ বানুজ খালি বাজনা নাই হবার কিছু মন কে ছি দেখো বাজনা হই গনি কাকাড় বলমা দনা বোঝামে গনি ইনো পুরো শিখে গনি ক্লাস শিখানে বুঝগনি বাবুরে যে বাবুরে ও গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরু। যে হনুমান কর গুরু কে সূর্য হনুমান কর সূর্য যে বাবুরে সূর্যঙ্কর কেতে শিষ্য ছিলে হনুমান কেতে নম্বর শিষ্য ছিলে কহব কহব দেখি হনুমান কে না জানলে কহব কহব এ বেলে ওম নমঃ হনুমতে রামদূতস্য প্রকৃত এ বডি के नाले विश्व को मन कहि बुझलो खाली बारू छो अंदा ना बाजना ना दे में गुड़ा गुड़ी खाबी पलाव छोड़ दे ना तुम